salah situng penduduk masyarakat Kota Boso amin pe reng lake kadinto bede eswartena Allah. Ketika ditanya apa sebab mak panjenengan sampai kenging derajat akatin kadinto, padahal panjenengan ketika bede etunya ala komaksiat maralo. Bismillahi ma syaa Allah la yasumul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sadatul muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, sebeten kaula ta'zimi ben beten kaula amul jaki, sebeten kaula amul jaki Bapak Kepala Desa Karanganyar beserta sateja perangkat ke si hadir ke tempat Kak Dito, sebeten kaula amul jaki sebut kenapa ini? Kenapa ini? Sebutkan kalau muljaki sahibul hajah. Niki panika Ibu Hajjah Maryam ban Hajjah Askia sekeluarga, moga-moga sateja hajatah dikabulkan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para undangan sepo anom seumul jagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Mabenya asokor deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekak lima peten kaula ben panjenengan sateja ebekto sore kak dinto bisa aki bangki, bisa apol kompol tempat yang insya Allah mangken kadinto penuh kalaban rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh kalaban maghfirah ampunan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ben panjenengan mangken kadinto hakikatnya dateng apol kompol dalam salah situng taman sebada esorkeun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ben panjenengan mangken kak dinto manabi bisa rasa aki kalau ben panjenengan mangken kak dinto bedah dalam taman swargana Allah Subhanahu wa taala. Sekak lima dalam taman kak dinto kalau ben panjenengan kela areng sareng mos yasin, areng sareng musolawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak lima satejeunah kadito bekal apareng manfaat deka kalau ben panjenengan paki ketika kalau ben panjenengan ampun ngadep deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga pansapunapan bacaan amal soleh saya lakoni kalau ben panjenengan dari pamos yasin, pamos solawat deka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etarem asar ajunan Allah Subhanahu wa taala tadi tambana pahala kalau ben panjenengan pagi yajun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin saya menjagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau ben panjenengan mangken kadito ngolati deka masyarakat ketika masuk bulan Rabiul Awal, betapa semaraknya, betapa banyak dari taletan kalau ben panjenengan yang melaksanakan apa perayaan Maulid Nabi. Terus napa punten? Mana bitro yakina kalau ben panjenengan coba tanya ki kadito deka Jamiah Hadrah. Kira-kira saare sapuna bakal yang jang? Eki 5 kali, kita lo kali. Kan itu
Dadi apa nanti? Mate. Enggak tanya Bro Odi. Jadi kalau ben panjenengan ngolati begitu banyak kaum muslimin, bahkan bukan hanya Sumenep, bahkan seluruh dunia areng-sareng dalam bulan Rabiul Awal mengagungkan Rabiul Awal kalaben pansaponapan cara, kalaben pansaponapan ungkapan kangkui meluapkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sabagian kanito kalaben mau selawat, mabanyak mau selawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sabagian akatia saya laksanaki kalau ben panjenengan bekto sore kadinto macam bentukna mana bisa apa biasa aktif media sosial kadinto beda moloten kadinto berkat apa aropa ajem odi ajem mate masuk ajem odi na bekta patati berkat kadinto beda si aropa pun apa aropa ember raja tada esena tapi esena obang seket macam beda si arapa beres malam apa betul kala edara pamolan kadito menapa berkat te arapa beres 5 kiloan ontong 5 kiloan ontong 5 kiloan mana bisa karong 1 kilo kira-kira berapa parlo atau tabe beja. Alhamdulillah Kak Dito tidak lain merupakan ungkapan kaum muslimin, kegembiraan kaum muslimin atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan mangken, kegembiraan kaum muslimin, pengagungan atau pengagungan kaum muslimin atas bulan Rabiul Awal. Karena dalam bulan Rabiul Awal tadi pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa napa Kak Dinto apa yang manfaat napa punten kira-kira apa yang manfaat kalau berpanjenengan napa punten apa yang manfaat karena Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Adabu innallaha la yu'adzibu qalban tamakkana fihi hubbu Ahmad. Saupuna Allah Kak Dinto tak bakal nyeksa dek kasih tong ate si Kak Dina dalam atena tertancap kecintaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah betul kaula saya hadir sareng panjenengan sadaya tempat Kak Dinto kalau yakin panjenengan sadaya dan begitu cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dosa-dosa korban panjenengan kisapora asal ageng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga korban panjenengan pagi ya akhirat ya pakompol sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin saya menjadi sang Allah Subhanahu wa taala. Bercerita kan itu cerita lagi dalam kitab Hasyiah I'anah At-Talibin. Bahwasanya beda orang laki kadito selama 1 tahun ampun kalakuan itu maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Satu je maksiat elakoni. Setiap hari aku maksiat, cema-cema maksiat elakoni ampun. Masyarakat ampun jenuh dekat orang kadito. Bahkan ngantuk rene orang ria calon penduduk neraka sampai masyarakat akan itu. Cuma keistimewaannya orang laki kadito mana diampun masuk dekat bulan Rabiul Awal abekna ambuh ta'ala ko maksiat abekna kadito mandi aseram kemudian ngangkui rasukan si anyar kemudian ngangkui minyak room kemudian ngonceng taritangna, ngonceng tatanggana, kaki areng-sareng maos solawat dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumpangna abdi molot.
ketika ring laki kadito sedek, ternyata penduduk Basrah kadito kenging hatif, kenging suara perintah dari malaikat. Epakon hadir dekah pemakaman situng walina Allah Subhanahu wa taala. Epakon hadir dekah pemakaman walina Allah Subhanahu wa taala seare mangken sede. Ampun seluruh penduduk Basrah kantonya tanyang serah kanto sede walina Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sede dulu orang laki dulu. Sekala kona pahre sehari alaku maksiat, tapi mana di bulan Rabiul Awal ambuh ta'alaku maksiat sebagai bentuk pengagungan ring laki kadito dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampune pendem seluruh masyarakat kota Basrah kadito hadir sampune pendem berdasar situng penduduk masyarakat kota Basrah amin pe ring laki kadito beda eswargana Allah. Ketika ditanya apa sebab mak panjenengan sampai kenging derajat akatin kadito, padahal panjenengan ketika beda itunya ala maksiat maralo engki kadito sabab beten kaula ngormat mengagungkan dekat bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban itu bermanfaat. Ketika korban panjenengan maupun mulot kalau berniat keangkui mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berniat keangkui amal jeki atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kak dito bekal manfaat dekat korban panjenengan sadaya. Tekak korban panjenengan banyak tusana cek obeter berkaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situng Nabi 11 dekat umat situng Nabi yang mengkhususkan syafaatnya keampun pelaku dosa-dosa besar dari umat. Jadi kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam para hadirin saya menjadi Allah Subhanahu wa taala kadito nya bagi syafaatul uzma, syafaat yang agung li ahlil kabair bin ummati, kaangkui orang-orang pelaku dosa besar dari umat. Jadi cek obater kalau panjenengan ketika punya tusana kalito patepak sambunganna dekat Rasulullah, patepak cintana dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kalito bekal apareng syafaat dan petengkol panjenengan saja. Coba dulu para hadirin si Om Jaki Allah Subhanahu wa taala ngiring kalau bermaulid kalito seestona mainga dekat kolben panjenengan, kalau panjenengan yonceng dekapan saponapan acara maulid, sehingga di dalam acara maulid itu banyak rahmat Allah turun, banyak barokah Allah turun. Saya setelah kolben panjenengan kalito painga san Allah, painga san Allah kaangkui ros-terosan nyebut asmana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekak lima kalau menyebut asmana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatnya sangatlah besar. Abuya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani beliau pernah mengatakan as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tanfa' wa tarfa' wa tadfa'. Tining pangausan sholawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paneka bekal apareng manfaat dengan orang semaos, baik ketika itunya lebih-lebih pagi akhirat. Ketika kalau panjenengan senang mau sholawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saja pansakonapan kasosaan kalau panjenengan baik urusan dunia dan urusan akhirat bekal balas tarisan ajunun Allah Subhanahu wa taala.
kalaban mau solawat. Dalam situng bakto kan itu pada salah satu sahabat atanya dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duh utusan Allah, katipun apa? Mana bipeten kaula menjadikan sehari-hari peten kaula hanya membaca selawat dekat ajunan ya Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan yakfiqallahu ta'ala mana ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kalau begitu, kalau benar-benar kuong kubek nariah maca selawat kasih ko mulai kulaku sampai malam, maka Allah subhanahu wa ta'ala bekal nyokopi dek kapan saponapan perkara urusan se masosah kalau ben panjenengan, baik urusan kadito urusan dunia ben akhirat. Sampai kadito para ulama kadito ampun wiridna cuma mau selawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kena kela mana bitaro tengah cepat-cepat lunas punya mau selawat. Susah misalnya wanapa makin kadito akate makin kadito punya penyakit khususnya corona kadito, maka punya mau selawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau beli panjenengan bakal pasaran masalah Allah kalau bersabab gila mau selawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaping dua iki panika watarfa mabinya selawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto bisa ngangkat derajat kalau berpanjenengan mongko ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sedalam Athena kak itu selalu berzikir, selalu ingat dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang kak dinto bekal yang kak derajat setengki sang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sapurana panjenengan oning dekat surat Al-Kahfi iki. Surat Al-Kahfi kadito situng surat sekat 5 kalau belum panjenengan dianjurkan maos setiap minggunya malam Jumat, setiap minggu sekalian malam Jumat atau benar hari Jumat. Nah, dalam surat Al-Kahfi kadito pada situng ayat wa kalbuhum basitun diraihi fil wasid bentining sapurana patekna ashabul kahfi pahneka ngamparaki dekat dua lenganna iya dan aqua kuna ashabul kahfi patek kalau belum panjenengan akan oni patek keben se menurut jumhur ulama kadito keben sena najis kecuali situng madhab maliki kan mengatakan patek kadito serce. Bahkan kalau belum panjenengan mana ibadah patek alas lebet mangken kotak besar kalau berpanjenengan, karena kalau berpanjenengan nganggap remeh, nganggap najis dekat makhluk kadito, makhluk Allah si anyaman patek kadito. Tapi beda patek seistimewa, patek sampai diabadikan sareng Allah dalam Al-Qur'an dipaneka patekna ashabul kahfi tulis dalam Al-Qur'an wa kalbuhum maknana bentining patekna ashabul kahfi. Kalau berpanjenengan ketika maos kak dinto, ketika maos ayat kak dinto wa kalbuhum, kalau berpanjenengan kenging sabitek pahala kabagusan. Karena Al-Qur'an kak dinto setiap huruf kalau berpanjenengan kenging sapolo kabagusan. Mana bi wa kalbuhum berarti wawu, kaf, lam, ba, ha, mim 6 kali 10 apa? Sabita. Ketika kalau berpanjenengan maos wa kalbuhum, maka kalau berpanjenengan kenging pahala sabita kabagusan, padahal si maos panapa artina pate. Anapa sebab mapate kak dito bisa istimewa, bisa tengki derajat mongko ajunan Allah subhanahu wa ta'ala engki karena dalam Athena patek kak dito cinta dekat orang-orang yang cintai Allah, mengagungkan dekat orang-orang yang cintai Allah dibandingkan ashabul kahfi kadito. Tapi kenapa mangkin kadito
manabi berkolbun. Semaknana ate secinta dekat Sayyidil Mahbubin, dekat pimpinanna orang-orang seicintai mongko ajunan Allah Subhanahu wa taala pasira ekibalilah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas teh lebih tinggi derajatnya kalau berpatena ashabul kahfi. Ketika pada orang itu atena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah orang itu tinggi derajatnya mongko ajunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kena ngiring para hadirin si udah bisa Allah Subhanahu wa taala ngiring jaga rasa cinta kalau panjenengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbuat apa? Cek les males hadir dekat koncengan molok karena gelap molok kali itu salah satu sarana kabui aja kecintaan kalau panjenengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga gelap kalau panjenengan bakal jadi orang semulja mongko ajunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi walaupun panjenengan bakal eba kompol sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sakan itu bisa saya bisa betul kalau nyampe iki dan asaponi mongko kemam manfaat kurang lebihnya betul kalau nyampe sabara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa hurna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Muhammad, Ya Nabi Rahmah, inna nas'alu bika ilallah an taqdiya hawaijana hawaijad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ij'al jam'an hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al min khayri ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yastajibu syafa'ata wa rahmata wa maghfirata bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna al-jannah ma'a nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man dakhala al-jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muhammadur rasulullah.